Baik, yang anak nak sedikit perbincangan para jemaah sekalian, iaitulah tentang Bismillah di awal surah. Itu memang jelas. Bila kita nak baca Al-Quran, di awal surah, kita kena baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ramalah. Pandangan majoriti ulama semua setuju. Tapi masalah kitanya, antakuna fi asna'is surah. Di tengah-tengah surah. Contohnya kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum ila akhiril ayat. Adakah kita kena baca auzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim seperti dalam kitab kita ni kata tusannu, sunat baca bismillah ini ketika baca Quran walaupun di tengah-tengah surah. Maka di sini jumhur ulama wal qurra, majoriti ulama dan para qurra mengatakan la mani' minal ibtida'i biha. Tidak ada larangan untuk kita nak mula dengan bismillah. Kan naqal al-Abbadi anis Syafi'i. Al-Abbadi seorang ulama Syafi'i dia kata Imam Syafi'i juga menyebut istihbabuha fi asna'is surah. Elok juga kita baca walaupun di tengah-tengah surah. Kata di ulama al-Qurra, ulama qiraat kata yata'akkadu, kuatnya kita kena baca bismillah di tengah-tengah surah ni kalaulah ayat yang kita nak baca itu dhamir ya'udun 'ala Allah. Dhamir yang kita nak baca tu dia balik kepada Allah Taala. Seumpama ayat ilaihi yuraddu ilmus sa'ah, ilaihi, kepadanya. Dan ayat wa huwallazi ansha'a jannatin, Allah lah yang menciptakan jannat, pokok-pokok. Maka di sini elok sangat kita baca bismillahirrahmanirrahim, sebab kita tahu bismillah dengan nama Allah. Ilaihi ay ila Allah. Wa huwa ay man huwa Allah allazi ansha'a jannatin. Lima fiha dzikri hadhihi ayat ba'd al-istihadzah. Kalau kita minta berlindung saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ilaihi yuraddu. Jadi aku minta berlindung Allah daripada syaitan, ilaihi, kepadanya lah kembali ilmu tentang kiamat. Maka ulama Qur'an kata tidak elok di situ. Tapi pada secara umumnya para jemaah sekalian, inilah yang kita kata kita kena belajar tentang ilmu isti'azah. Maka yang betul-betulnya sebagaimana Allah Taala sebut dalam suratul Nahli ayat 98, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu baca Quran, minta perlindungan Allah Taala daripada syaitan yang direjam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu cara dia. Bila nak baca Quran, dia mula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita nak halau syaitan. Wahtajal murbi anna al-amra lin-nabi. Mana para ulama kata semua tu arahan tersebut iaitulah sunat. Adapun wa amma ataupun kita baca bismillah lain daripada awal surah, maka itu di antara mukhayyar di antara sama ada kita nak baca lepas pada auzubillah kita baca bismillah, ataupun kita berpada dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab apa? Sebab Allah SWT sebut fasta'iz billah. Kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam memulakan bacaan dia di tengah surah dengan isti'azah. Namun begitu tidak menjadi masalah, sebagaimana kata di para ulama la ba'sa bihi. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran kata, wa yanbaghi an yuhafiz ala qiraati bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli surah. Sepatutnya kita baca di awal surah mesti kita baca bismillahirrahmanirrahim selepas a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selain daripada surah Bara'ah. Tapi kalau kita baca di tengah-tengah, maka itu menjadi pilihan. Dalam kitab kita Fiqh Syafi'i ini kata sunat juga. Qurra kata sunat itu kuat sekiranya ayat yang kita nak baca tadi ada dhamir ilaihi wa huwa, maka sunat kita baca bismillah di situ. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita baca secara muwazabah, secara
secara berterusan, maka kita kata berpadalah kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita pergi kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Maka memadai kita kata wallahu alam.